Hi guys, good evening to everyone. Now is February 28, 2025, Friday. Guys, sa video kong to, ipiplex ko ang neck holder phone ko guys. Neck collar holding phone ko. Ito. Like this one guys, oh. Dito ilagay natin. Yan. Tapos, yan ganyan guys, oh. Pag nag-unboxing tayo, di ba? Maghawak tayo sa kamay. Instead of hawak sa kamay guys, dito na lang natin ihang sa liig natin guys, sa neck natin. Tapos yan. Tapos mag-unbox tayo, for example like this one guys. Oh, i-review na natin sa phone. Yun, ito. Ang ganda ng quality guys. Mura lang guys. Yan. Mag-unbox. Unbox. Yan. Yan. Ito, yan. Tapos yun. Oh. Ito ang phone mo. Oh. Tapos nagsasalita ka. Ito guys, oh, yan. Like this one. So, pag nag-unbox tayo, hindi na tayo hindi na hassle. 'Di ba guys? Hindi na hassle kasi naka-hang na siya. Naka-hold na siya sa neck natin. So, kung interesado kayo guys, just click my link, just trust me, or just click my yellow basket and just try. Subukan nyo lang guys, ang ganda ng quality, tapos mura lang, affordable lang, at hindi kamahalan. Yan guys. So, thank you so much guys sa mga friends ko dyan, sa mga followers ko. Good evening, and TikTok, good evening din, bye bye TikTok. Bye bye guys, bye bye TikTok. Good evening.